Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. A digitalna imovina i ovaj je tjedan u silaznom trendu nakon neuspješnog nedeljnog napada i potom odbijanja Bitcoina od cjenovne razine od $71.000. S pozitivne strane, linija podrške na 66K pokazala se za sada prilično čvrstom, no među investitorima i dalje odzvanja pitanje je li $60.000 od prije 2 tjedna bilo dno ili će BTC zaroniti i dublje. Ono što je sigurno je da je vodeći kripto 50 dana nakon početka 2026. doživio najgori start godine u svojoj povijesti s padom od trenutno otprilike 23%. Također, ako Bitcoin krajem sljedećeg tjedna mjesečnu svijeću zatvori u crvenom, bit će to po prvi puta ikada da je neku godinu startao s minusima i u siječnju i u veljači, te će ujedno zabilježiti 5 uzastopnih mjesečnih gubitaka u najdužem nizu od 2018. i jednoj od najstrmijih rasprodaja uopće. Dodatno, gotovo 2 godine nakon halvinga iz 4. mjeseca 2024. BTC se kreće na otprilike istim razinama kao i tada, što se nikada nije dogodilo. Ranije bi u ovom periodu nakon halvinga vrijedio 3 do 10 puta više, no na sam dan tog prepolovljavanja nagrada rudarima, ovisno o ciklusu. Znam, zvuči poražavajuće, pa čak i dramatično, ali to su podaci. No opet godina je praktički tek na početku i nikako nije isključeno da završni račun za 2026. bude pozitivan. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin se muči između $60 i $70.000, strah je u ekstremnoj zoni, ali investitori ipak ne paničare. Analitičari već crtaju $50.000 kao sljedeću stanicu za vodeći kripto. Institucije ne bježe iz BTC ETF-ova, a unatoč trenutnim odljevima, ukupni neto priljevi i dalje su na $53 milijarde. Znatno više no što je itko prognozirao. Sve više se spominje Q dan, trenutak kada bi kvantna računala mogla probiti Bitcoin enkripciju. Uračunava li tržište već tu prijetnju u cijenu? Čelnici kriptoindustrije i bankari postigli napredak oko Claritya. Fed podijeljen oko visine kamata. Vedran Mijatović istražuje zašto DEX-ovi poput Hyperliquida postaju dominantni nad gigantima poput Binance-a i Coinbase-a. Gost emisije Nikola Škorić, prvi čovjek Elektrocoina. Buran tjedan je iza nas. Kvantna prijetnja, sastanci oko Claritya, nastavak napetosti između Irana i SAD-a. S makro strane, zapisnik FOMC-a te objava podataka o američkom BDP-u u 4. kvartalu i indeksa izdataka za osobnu potrošnju ili ti PCE-a, pa potom Strategy. Ovo je samo dio tema koje su dominirale kripto prostorom proteklih 7 dana. Tjedan ipak nije donio bilo kakve iole značajnije cjenovne promjene Bitcoina, bilo prema gore, bilo prema dolje. Apatija investitora i krhkost tržišta se nastavlja. Potražnje i dalje nema, a neki on-chain podaci pokazuju da se veliki igrači pozicioniraju za daljnju rasprodaju Bitcoina, barem sudeći prema priljevima BTC-a na Binance. A analitička tvrtka K33 Research usporedila je trenutne uvjete sa kasnijim fazama medvjeđeg tržišta iz 2022. nakon čega je nastupila duga i mučna konsolidacija. No, s obzirom da je ovaj ciklus doista jedinstven, nadajmo se da neće imitirati ni ovaj povijesni obrazac. Dakle, nedavna kretanja cijena digitalne imovine bila su blagorečeno izazovna. Što se Bitcoina tiče, investitori se i dalje suočavaju s neposrednim otporom blizu $70.000, dok donja granica od 60K ostaje ključna linija otpora i kritična psihološka barijera. Ono što je interesantno je da tržište, unatoč strahu koji prevladava, više pokazuje umor i iscrpljenost, no neku paniku. Doduše, strah, mjeren Fear and Greed indeksom, jest u ekstremnoj zoni već mjesecima, a podaci iz Google Trendsa pokazuju da su upiti ide li Bitcoin na nulu i je li Bitcoin mrtav dosegli najviše razine od 2022. godine.
Nedavna analiza Standard Charterda pokazala je da je daljnji pad prema $50.000 sljedeći korak prije odlaska na nove cjenovne maksimume, dok analitičari kriptokvanta naginju ka cijeni od 55K, koja bi trebala biti konačno dno, dakle granica na koju bi vodeći kripto morao pasti prije konsolidacije i potom rasta. Mnogo je polemika otkuda i zašto ova slabost BTC-a, jer doista nekih fundamentalnih razloga nema. Nekih većih Black Swan efekata u posljednje vrijeme nije bilo. Dio analitičara tu ukazuje na kvantnu prijetnju. Naime, prema njima, tržišta su počela uračunavati rizik potencijalnog Q dana kada bi kvantni strojevi mogli probiti trenutnu enkripciju Bitcoin novčanika, te je to razlog zašto institucije trenutno oklijevaju snažnije ući u kupnju Bitcoina. U tom je kontekstu zanimljivo spomenuti i jednu dilemu koja se pojavila unutar Bitcoin zajednice. Naime, smatra se da je oko 4 milijuna Bitcoina trenutno izgubljeno, dakle primjerice izgubljeni su ključevi novčanika. S kvantnim računalima taj bi se BTC mogao vratiti u igru i sporno je pitanje hoće li mreža zamrznuti te coine putem hard forka ili će dopustiti da se oni vrate u optjecaj. Pitanje je vrlo delikatno i moglo bi izazvati novi raskol, novi građanski rat unutar Bitcoin zajednice. Dio razloga slabosti vodećeg kripta jesu svakako i slabi rezultati američkih spot BTC ETF-ova. ETF-ovi tako sada bilježe 5 tjedana kumulativnih neto odljeva s minusom od početka godine od $2,7 milijardi. Ključno je pitanje je li institucionalni apetit za izloženost prema Bitcoinu doista smanjen ili se jednostavno resetira nakon snažne 2025. godine. Dakle, je li krvarenje znak strukturne slabosti ili tek kontrolirano smanjenje zaduženosti u trenutnom makrookruženju koje je prilično neizvjesno i nestabilno. A ako se pogleda širi kontekst, prije će biti da se ipak ne radi o institucionalnoj kapitulaciji, već o privremenoj rasprodaji, jer kumulativni neto priljevi od pokretanja ostaju snažno pozitivni. Konkretno, kako to navodi analitičar Bloomberga Eric Bakunas, priljevi u samo 2 godine i dalje ostaju na $53 milijarde, čak i nakon višemjesečnih otkupa. Ta brojka daleko premašuje rane Bloombergove projekcije, koje su predviđale priljev od 5 do 15 milijardi dolara u tom vremenskom okviru. Drugim riječima, nedavna povlačenja nisu izbrisala priču o uspjehu. Dakle, unatoč otprilike 50% padu Bitcoina s najviših razina, institucionalni novac nije nestao istim tempom, što sugerira da mnogi investitori drže dionice dugoročno, a ne da panično prodaju. A unatoč prilično očajnom stanju na tržištu i posljedično dužničkoj rupi u bilanci teškoj nekih 6 milijardi dolara, najveća Bitcoin trezorska kompanija objavila je svoju 8. uzastopnu tjednu kupnju vodećeg kripta i ujedno 99. otkada je 2020. počela sa akumulacijom. Biće zanimljivo vidjeti koliko će BTC-a Strategy sa tržišta skinuti prilikom jubilarne 100. kupnje, ali ovaj puta je kompanija u riznicu dodala 2486 komada za $168,4 milijuna. Strategy sada drži 717.131 BTC. Treba reći kako je osnivač kompanije Michael Saylor još jednom ponovio da Strategy može podnijeti daljnje padove vrijednosti cijene Bitcoina, čak sve i do $8.000. A sponzor današnjeg videa je Vavada. Vavada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. A treba priznati da se BTC muči s održavanjem bikovskog zamaha u oba svoja temeljna narativa. Što se tiče onoga pohrane vrijednosti, rast zlata, koje je ponovno iznad $5.000 po unci, smanjuje privlačnost vodećeg kripta kao digitalne alternative. Istodobno, tekući bum tržišta kapitala, potaknut umjetnom inteligencijom, privukao je spekulativni novac prema tehnološkim dionicama umjesto prema kriptovalutama. S makroekonomske strane pak, puno je nepoznanica koje samo pojačavaju pritisak na tržište.
Kao što sam rekao ranije, ovaj je tjedan objavljen zapisnik Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi ili ti FOMC-a koji odlučuje o kamatama, a koje je pokazao da su članovi odbora duboko podijeljeni što se daljnjih odluka tiče, pri čemu dio njih ne da ne naginje daljnjim rezovima, već se čak spominje i eventualno dizanje kamata. A to nikako ne odgovara rizičnoj imovini, dakle ni kriptovalutama. A članovi Feda koji naginju snažnijoj monetarnoj disciplini, dakle oni koji se protive daljnjim rezovima, dobili su dodatne argumente kroz makropodatke iz SAD-a. Naime, američko tržište rada pokazalo je otpornost uz znatno manje otpuštanja no što se očekivalo. Konkretno, zahtjevi za naknade za nezaposlenost za tjedan koji je završio 14.2. pali su na 206.000, što je najniža razina ove godine i daleko ispod predviđanja koja su govorila o 229.000 novo nezaposlenih. Takve brojke impliciraju da federalne rezerve neće morati intervenirati i pomoći gospodarstvu snižavanje stopa. Dodatno, indeks izdataka za osobnu potrošnju ili ti PCE, koji važi za preferiranu metriku inflacije američkih monetarnih vlasti, ubrzao je u 12. mjesecu na 2,9 s 2,8% mjesec dana ranije. Temeljni je PCE, dakle onaj koji isključuje nestabilne cijene hrane i energije, porastao na 3%, što je skok od 0,2%. Dakle, iz te strane, Fed, čija je ciljana inflacija 2%, jednostavno nema razloga ići u snižavanje kamata. Jedini makropodatak koji bi eventualno mogao podržati rezove jest rast američkog BDP-a u četvrtom kvartalu od svega 1,4%, što je za čak 3% boda manje no u prethodnom tromjesečju. Ipak, tu treba primijetiti da se dobrim dijelom radi o očekivanom rezultatu s obzirom na zatvaranje vlade SAD-a, dakle shutdown, i to najduži u povijesti, koji je završio u 11. mjesecu. Za cijelu 2025. godinu pak, američko gospodarstvo raslo je po stopi od 2,2%, što je pad u odnosu na porast od 2,8% u 2024. godini. Izgledi za smanjenje kamatnih stopa na sljedećem sastanku FOMC-a 18.3. ostaju tako zanemarivi, odnosno Fedvočalac CME grupe da je čak 96% šansi da će kamate ostati na sadašnjim razinama između 3,5 i 3,75%. Očekivanja su ipak da bi ove godine bila 2 reza, pri čemu bi prvi bio u 6. mjesecu. A kao jedan od ključnih faktora potencijalnog rasta tržišta digitalne imovine, svakako treba istaknuti i krovni kriptozakon u SAD-u, naravno Clarity, čije izglasavanje i dalje neizvjesno. Doduše, ovaj je tjedan u organizaciji Bijele kuće održan 3. sastanak čelnika banaka i kriptoindustrije oko vjerojatno najspornijeg dijela zakona, odnosno oko prinosa na stablecoine, čemu se banke izrazito protive. Ovaj je sastanak navodno rezultirao napretkom, no dogovora i dalje nema. Da podsjetim, bankari tvrde da takve nagrade ugrožavaju poslovanje s depozitima, što bi moglo izazvati kolaps njihove industrije. Tu treba reći da već postojeći zakon o stablecoinima, dakle Genius, dopušta prinose, no predstavnici banaka inzistiraju na sadržaju Clarity-a koji bi derogirao te odredbe Geniusa. Iako točni detalji nisu poznati, navodno iz Bijele kuće favoriziraju ograničene nagrade za stablecoine i opet navodno, bankama je dano do znanja da žele njihov pristanak. Naime, prema izvorima sa sastanka, Bijela kuća je jasno dala do znanja da će određeni programi nagrađivanja ostati u sljedećem nacrtu zakona o strukturi kriptotržišta, dakle Clarity-a. Međutim, prinosi nisu jedina točka spoticanja. Naime, demokratski senatori zahtijevaju da se u tekst zakona uključe etičke odredbe i određene zabrane sudjelovanja visokih vladinih dužnosnika u kriptoindustriji, prvenstveno zbog osobnih kriptointeresa američkog predsjednika. Ono što je bitno spomenuti jeste da će izglasavanje u Senatu zahtijevati i podršku dijela demokrata, a te podrške trenutno nema. U svakom slučaju, Clarity jest politički prioritet za kriptoindustriju, jer nakon što se američki propisi trajno uspostave, očekuje se porast aktivnosti i ulaganja u sektoru, jer kripto tada postaje neizbrisiv dio američkog financijskog sustava.
Šanse za usvajanje zakona do kraja godine znatno su se mijenjale na tržištu predviđanja Polymarketu, krećući se od samo 54 do 85% u posljednjih nekoliko dana. U ovom trenutku one iznose 78%. A unatoč i dalje pravnom limbu u SAD-u što se digitalne imovine tiče, Bitcoin se svim trenutnim slabostima unatoč, za razliku od većine altcoina, percipira sasvim legitimnom klasom imovine, pogotovo s obzirom na svoje ETF-ove. A najnoviji financijski izvještaji iz SAD-a, takozvane 13F prijave, pokazale su da su u BTC ETF arenu ušli i neki zanimljivi novi akteri. Primjerice, fondovi iz Abu Dhabija, koji su se u 4. kvartalu kroz te burzovne proizvode izložili Bitcoinu u iznosu od $1 milijardu. Čini se da ulažu i Kinezi. 13F prijave otkrile su pojavu potpuno novog fonda sa sjedištem u Hong Kongu s pozicijom nešto manjom od $450 milijuna u BlackRockovom IBIT-u. Ali što bi moglo pokrenuti altove? Ima li za njih uopće više šanse ili slijedi jedno veliko čistilište iz kojeg će živi izaći samo Ethereum i još tek probrana šačica najvećih? Iz diva s Wall Streeta, Wells Farga, mogući povratak retaila, dakle maloprodajnih ulagača, investiranje u altcoine vide mogućim nakon povrata poreza u SAD-u. Naime, kako ističu analitičari Wells Farga, američki porezni obveznici mogli bi ostvariti veće povrate poreza u 2026. u usporedbi s prethodnim godinama, što bi moglo povećati apetit za rizikom prema digitalnoj imovini i tehnološkim dionicama koje preferiraju mali ulagači. Veći porezni prinosi posljedica su usvajanja zakona, poznatog kao One Big Beautiful Bill, koji je uključivao brojne povoljne odredbe za porezne prijave za 2025. godinu. Nadolazeći val povrata mogao bi, kažu iz Wells Farga, pomoći u ponovnom pokretanju takozvane YOLO ili ti samo se jednom živi trgovine s potencijalnim ulaganjem do čak $150 milijardi u dionice i kripto već do kraja sljedećeg mjeseca. I tu bi koristi mogli imati altcoini. Analitičari vjeruju da bi priljev bio katalizator za retail u kratkom roku, što nije bez pokrića, s obzirom da su sezone povrata poreza povijesno poticale spekulativnu maloprodajnu aktivnost. A što se ovotjedne izvedbe altova tiče, prilično je mješovita uz ipak prevladavajuće blago zelenilo. Ipak, onaj najveći u trenu snimanja ove emisije ponovno je tik ispod $2000 s minusom od 3,2%. Unatoč tome što Ethereumova najveća trezorska kompanija nestaje s gomilanjem. Bitmain je i ovaj tjedan objavio da je dodao u svoj portfelj novih 45.759 etera vrijednih oko $90 milijuna. Prvić ove kompanije, Tom Lee, tvrdi da je korisnost Ethereuma jača od onoga što odražava njegova trenutna cijena. Lee dodaje da je raspoloženje na kriptotržištima i dalje depresivno, uspoređujući ga s najnižim razinama iz 2018. i 2022. godine. No okruženje se, kako kaže, razlikuje po tome što nije bilo većih kolapsa značajnih igrača, a to bi samo po sebi trebalo značiti da će i oporavak biti lakši. Zanimljiva je i vijest da je zaklada sveučilišta Harvard, teška više od $50 milijardi, napravila svoj prvi izlet prema izloženosti Etheru i putem BlackRockovog ETF-a kupila $87 milijuna vrijedan vodeći alt. Bitno je spomenuti i prekretnicu koja kaže da je Ethereumovo tržište tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta, dakle RWA, premašilo $17 milijardi vrijednosti na njegovoj glavnoj mreži, s obzirom da veliki igrači poput BlackRocka i JP Morgana nastavljaju donositi tradicionalna sredstva na blockchain. Brojka predstavlja povećanje od gotovo 315% u odnosu na prethodnu godinu i učvršćuje dominaciju Ethereuma kao vodećeg blockchaina za tokenizirane financije. XRP je u tjednom plusu 2% na $1,43 i znatno se oporavio s 15-mjesečnog minimuma od $1,12 dosegnutog 6.2., a metrike sugeriraju da je to lako moguće bilo i lokalno dno. Primjerice, ponuda XRP-a na burzama pala je sada na najnižu razinu u 5 godina, što signalizira smanjeni pritisak prodaje. Stanje XRP-a na burzama palo je tako na 12,9 milijardi XRP-a, što je u skladu s razinama posljednji put viđenima u 5. mjesecu 2021.
BNB je na $619 uz tjedni rast od 1,6%, a Solana Sol se trguje po $84 uz identičan plus kao i onaj BNB-ov. Spomenimo i da su se, unatoč prilično simboličnim iznosima, Solana ETF-ovi suprotstavili negativnom trendu, zabilježivši šestodnevni niz priljeva. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tronov TRX sa cijenom od 28 centi i Doge koji bilježi tjedni rast od čak 6,8% uz cijenu od 10 centi. Što se pak najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvode Morpho, Pi, Pepe, Cosmosov Atom i BitTensorov Tao. Najveći su gubitnici Skype, ICP, Rain i Tina i Toncoin. A u svojoj rubrici Kripto abeceda, Vedran Mijatović, osnivač YouTube kanala Moj Kripto, istražuje zašto decentralizirane burze, odnosno DEX-ovi, poput Hyperliquida, postaju dominantni i zašto giganti poput Binance-a i Coinbase-a gube bitku za volumen trgovanja derivatima. Vedran između ostaloga otkriva i kako Hyperliquid bez $1 uloženog u marketing bilježi rekordan broj korisnika, te zašto je trading bez KYC-a, dakle bez identifikacije, budućnost koju ne smijete propustiti. Vedrane, izvoli. Pozdrav! U ovom videu ću vam govoriti zašto Hyperliquid i druge decentralizirane mjenjačnice jedu ručak ovim velikima kao što su Coinbase, Binance i slični. Što je to novo što nam donosi Hyperliquid i slični i zašto sve više korisnika hrli prema ovima decentraliziranima kao što je Hyperliquid, Aster, Lighter ili slični. Nedavno smo imali vijest da je volumen tradanja Hyperliquida nadmašio onoga od Coinbase-a. I to je prema ovom Artemis Data, tu je sad cijeli članak, ali ovdje možemo vidjeti da se to prvi put dogodilo. Do sada su uvijek ti CEX-evi, odnosno centralizirane mjenjačnice i burze kao što je Binance ili Coinbase ili neki drugi veliki, oni su uvijek dominirali na tome tržištu i oni su imali najveće volumene i kad ste htjeli nešto tradat sa nekakvim leverageom, sa 2, 3, 5, 10x, išli ste tamo. To je taj takozvani perpetual trading o kome ovdje govorimo. Sada se prvi put dogodilo da je Hyperliquid flipao Coinbase po volumenu tradanja i sad je on prva najveća platforma odmah nakon Robinhooda po volumenu. Isto tako, Hyperliquid bilježi porast broja novih voleta i onda smo imali tu rekord, evo ako ovo povećamo, znači 9. veljače, 9.2. imamo rekord da je napravljeno 48.000 novih voleta. Što znači da je Hyperliquid postaje sve popularniji i da sve više ljudi trada na Hyperliquidu. Evo ovdje isto imamo jedan podatak koji prenosi BingX na svojim nekakvim stranicama, da je Hyperliquid 5.2. ove godine postigao isto rekord dnevnog prometa od $6,84 milijuna. Šta se tu zapravo događa? Događa se to da vi više ne morate, ako želite tradat sa ili trgovat sa kriptovalutama uz pomoću poluge i raditi te takozvane perps tradinge koji su ljudima postali sve popularniji, vi više ne morate ići na velike mjenjačnice kao što je to Binance, koji su sve rigorozniji, traže vas KYC, traže vaše podatke, sve moguće i onda to se ljudima kao prvo ne žele ostavljati svoje podatke jer su uvijek u riziku. Kad god nekome ostavite svoje podatke, vi ste u riziku da će taj neko te podatke izgubiti, da će ih prodat ili da će biti, žrtva nekog hakiranja i ti podaci onda završe tamo gdje ne treba, a vi ste naprosto žrtva jer eto, moralo se to napraviti. E pa sad se više ne mora. Kod tih decentraliziranih burzi vi ne trebate ostaviti nikakve podatke, vi se samo spojite sa walletom i vi počnete raditi. Evo ovdje možemo na DeFi Lami vidjeti isto tako da je Hyperliquid predvodnik, ali nije jedini. Evo on po volumenu, nekakvom volumenu 24 sata i volumenu u 7 dana i 30 dana vodi. Tu su neki ogromni volumeni. Ova tu stavka Open Interest, to je ukupni volumen svih otvorenih pozicija na tom marketu, tako da isto još jedan pokazatelj i evo tu Hyperliquid znatno vodi. Osim Hyperliquida imamo tu i ove neke druge, EdgeX, Aster, Lighter i tako dalje, koji isto rade značajne volumene, tako da cijeli taj prostor raste
i on zapravo uzima kolač centraliziranim burzama. I ovdje isto možemo vidjeti da je Hyperliquid po prihodima isto na 3. mjesecu nakon Tethera i Circla koji su zvijezde u tom prostoru, zato što oni imaju jedan drugi poslovni model, oni svoje zaradu dobivaju od toga što su investirali u američke obveznice i onda tu dobivaju neki yield koji im dolazi od tamo, te neke kamate i prinose, a Hyperliquid zarađuje od toga što ljudi tradaju na njemu i od fijeva. Još jedan podatak koji je strašno znakovit, a to je da je porasao broj korisnika, odnosno voleta na Hyperliquidu sa 300.000 na 1.400.000. To bez $1 uloženog u marketing. Znači oni su nastali bez da su u njih investirali nekakvi visi fondovi ili nekakvi investitori koji onda kasnije obično dobiju token. U takvom slučaju taj token onda dampaju i prodaju ga i onda sruše cijenu, izvuku likvidnost van, izvuku novac za sebe i pobjegnu. Kod Hyperliquida nije to slučaj, oni uopće nisu radili na taj način, oni su sve počeli od nule, sve su počeli sami organski i vjerovali su u svoj dobar proizvod, što se na kraju pokazalo da je ispravno i da je odličan način. I poraslo im je znači bez $1 uloženog u marketing sa 300.000, mislim u prošle godine na 1.400.000 korisnika koliko ih ima sada, što isto tako svjedoči ogromnom rastu. Kad govorimo o sučeljima, sučelja, evo recimo ovaj drugi Edge X, sučelja su im slična ili gotovo ista. Svi imaju tu s lijeve strane ovaj neki chart, pa tu imate padajući meni, pa možete izabirati parove i tako dalje. Tu gore možete raditi svašta. Ista vam je stvar kao i na Hyperliquidu, s time da evo isto imate tako chartove, ovdje možete birati. Ovdje si određujete koliko ćete uložiti, kako ćete si posložiti. Ja imam cijeli video o Hyperliquidu koji ću vam linkat u opisu ovog videa gdje možete vidjeti točno kako se radi s tim longovima i shortovima. I važno je tu reći da Hyperliquid ima svoj token, naravno, koji evo jako se dobro drži kroz cijeli ovaj period loših cijena i padova. On super radi, između ostaloga zato što 97% zarade od fijeva se u pravilu vraća na to da se kupuje taj token i da se brna, tako da postoji taj jedan jaki mehanizam koji radi pritisak na cijenu da ide gore. I oni zapravo rade sve dobre poteze da bi ta tokenomija dobro izgledala, da bi reputacija toga dobro izgledala, a prije svega da bi bilo odlično korisničko iskustvo, da vi ne morate više uopće ići na centralizirane burze. Ovdje možete vidjeti, postoje i ti dashboardi gdje su ljudi na Dune Analyticsu radili neke analize, koliko je udio Hyperliquida u odnosu na ostale, to se sve ovdje jako dobro vidi. Ovdje možemo vidjeti volumen tog derivativnog tradanja po raznim platformama. Evo ovdje isto vidimo da je Hyperliquid predvodi i da ponovo nekako uzima kolač ovima drugima, koliko god se javlja novih. I ovdje je nekakav pregled raspodjele stablecoina. Oni su važni zato što se sa stablecoinima rade valutni parovi, a Hyperliquid dozvoljava naravno da se sa više stablecoina radi, tako da se tu radi i trguje se i sa USDC-em, USDT-em i onda ovaj njihov USDH, to je njihov stablecoin koji je od Hyperliquida, znači ne dozvoljavaju i druge i svoje i tako dalje. I ovdje je naravno raspodjela tih stablecoina, sve to možete pratiti, ja ću vam ostaviti linkove. Ono što je još jedna ogromna prednost Hyperliquida je to da su potpuno demokratizirali tržište na način da su omogućili da svako može pokrenuti svoju burzu na tom Hyperliquidu uz pomoć Hyperliquida. Evo sad ću vam pokazati, na primjer, ako odete ovdje i kažete TradFi, vi ćete vidjeti tu pre-IPO. To znači da je neko otvorio burzu, stekao je založio je svoje tokene, bilo ko, možete to i vi, i otvorio je recimo tradanje ovim tu OpenAI-em. Znači neko trada sa ovim OpenAI-em prije nego što je on izašao na burzu. Ili na primjer sa SpaceX-om u vrijeme prije nego što je izašao na burzu. Znači neko trada s tim tokenom i već se tu formira nekakvo tržište i cijena tog tokena prije nego što je on izašao na burzu. Osim ovoga imate i tu taj njihov takozvani HIP-3 model gdje timovi, ovo su sad ti timovi koje ja tu klikam, oni svaki od njih može izbaciti trgovanje nečeg što oni sami žele. Evo recimo ovi su tu izbacili Anthropic, Biotech, Defense, Energy, to su nekakve dionice, a
ne morate ići na regulirane burze, nego svako može s tim tradat ovdje. Tako da je taj Hyperliquid onako potiho donosi ogromne promjene na tržište, potpuno demokratizira i omogućuje svakome da pokrene svoje tradanje, svoje trading parove i da počne tradat sam sa onim što mu je zanimljivo. Konačno, još jedna stvar koja dolazi i koja će biti isto tako veliki hit, trenutno je u testnoj fazi, to je taj takozvani HIP 4, vidite ovdje imate HIP 3, to je taj HIP 4 gdje ćete vi moći tradat outcome, a to znači zapravo prediction markets. Ono što imate danas na Poly marketu, vi ćete to moći ovdje tu tradat puno brže, puno lakše i bit će vam ovdje dostupno, tu će se samo još pojaviti jedna ova rubrika koja će se zvati outcome trading i ovdje ćete moći na nekakve ishode. Znači, kao što danas radite na Poly marketu, tako ćete moći i ovdje. Ono što je tu zanimljivo je da ćete vi moći sa istim kolateralom koji već ovdje imate, s kojim nešto imate otvorene neke pozicije, moći ćete ovdje tradat te neke outcome. Na primjer, da li će taj predsjednik pobijediti, da li će sutra padat kiša, da li će Bitcoin ići preko 70.000 do kraja dana i takve stvari. To sve sad možete raditi na Poly marketu. Ali ovdje ćete imati tu takozvanu efikasnost kapitala puno veću, ili nećete morati kao na Poly marketu deponirati sad neke novce da bi se s njima tradali, da vam tamo budu zalokani dok se ne dogodi taj ishod. Ovdje već imate i tradate nešto, znači ljudi koji već tu imaju nekakve otvorene pozicije, pa njih će moći iskoristiti kao kolateral za tradanje tih budućih događaja, odnosno outcome marketa. To će sve još privući nove korisnike i to će postati još zanimljivije. Evo, to je trenutno u testnoj fazi i uskoro će se implementirati na Hyperliquid platformu. To će biti još jedan korak koji će dodatno povećati popularnost cijelog Hyperliquida i cijelog tog prostora decentraliziranih financija gdje vi više ne morate koristiti burze. Ovdje se stvari događaju puno brže, novosti se implementiraju puno brže, ovo reagira u trenutku na ono što tržište želi. I tu ljudi dolaze i tu ljudi vole tradat, plus ne stoji iza toga nikakvi VC fondovi koji nisu baš omiljeni u kripto svijetu, ne stoji iza toga niko nego tim i community koji to gradi, a sva zarada, odnosno većina zarade ide na to da se kupi token i da se burna. Znači ide na to da se podigne cijena tog hype tokena. Naravno da ovo nije financijski savjet, ne znamo šta će biti s cijenom tokena, niti vam savjetujem da ga kupite. Ovo je samo edukacija da budete upoznati s tim koje su novosti u prostoru, šta se tu novo nudi i zašto decentralizirane burze preuzimaju volumen od centraliziranih burzi i zašto svi prelaze na decentralizirane burze. Jer su brže, fleksibilnije, odmah reagiraju, permissionless, zato svjedočimo tom shiftu. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala ti, Vedrane, na još jednoj odličnoj prezentaciji. A gost današnje emisije, čovjek koji je među prvima u Hrvatskoj ozbiljno ušao u kripto industriju i suosnivač Elektrocoina, Nikola Škorić. Nikola, dobrodošao ponovno u studio. Hvala na pozivu. Dakle, stanje na tržištu nije dobro. Velika su bila očekivanja od ove godine, nakon podbačaja u trećem kvartalu prošle. I 2026. je dobro počela, ali onda hladan tuš. Bitcoin je skliznuo oko 50% od svojeg all-time high-a, tržište je krhko, vlada ekstreman strah. Ali, je li ovo tek medvjeđi trend ili smo u kriptozimi, odnosno bear marketu? Tu traju polemike. Pa da, traju polemike. Ja se držim podalje tih polemika zato što ja naprosto ne znam procjenjivati cijenu i pogađati to će ići gore ili dolje. Ono što je očito da je sentiment full negativan, da su ljudi dosta pesimistični, puno ih iščekuje dno, ali ko što si rekao, polemike su dosta snažne, ima onih koji smatraju da idemo još dosta dolje. Ja tu naravno po običaju nemam neko mišljenje, jer ja i tehnička analiza i procjena trendova nikad nisu baš bili. Otkuda takav negativan sentiment na tržištu? Otkuda taj ekstreman strah? Mislim, ušli smo u one razine, čak i niže, ili ako ne niže, onda barem identično kao u vrijeme krahova FTX-a, Terra Luna ekosustava. Ništa se nije u tom kontekstu tako nešto masivno dogodilo. Iskreno mene to malo čudi, zato što ili vjeruješ u kripto ili ne vjeruješ u kripto. Sad već dovoljno dugo smo i ti ja u kriptu da sigurno sam da ti imaš sličnih situacija. Ti znam neki ljude koji su kupili na vrhuncu bula na 20.000, onda kad je kresnulo na 3-4, onda su razočarani prodavali
I onda kad je opet prešlo 20.000, onda su se htjeli objesiti. Tako da ovi koji su iz očaja prodavali na 3, nešto što su kupili na 20, mogu biti dosta dobra lekcija ovima koji sad iz očaja na 60 prodaju nešto što su kupili na 120. Jel? Ništa se nije promijenilo, to je i dalje tehnologija koja ima jako puno smisla, u koju ja osobno vjerujem, mislim, postoji jedna stvar koja se jest promijenila, a to je da sad po prvi put u ovom beru imamo ljude ko što je Rekao Fink. si ber, dobro. Dobro, ajde, mislim to, recimo beru, jel? U ovoj situaciji imamo ljude ko što je Larry Fink koji hodaju okolo i pričaju o tome da će kroz par godina cijeli securities trading biti on-chain. U prošlom beru to nismo imali, u onom beru prije toga smo imali od takvih ljudi isključivo ismijavanje. Jel? Tako da, ako je nešto drugačije ovaj put, onda je to činjenica da su ovaj put optimistični, najiskusniji traditional finance ljudi. Jel? Tako da, ja bih rekao da bi ovaj bear trebao biti u principu, to jest ovaj pad cijene, da bi trebao biti puno manje poguban na taj cijeli sentiment. Mislim, sam si rekao, nije bilo nikakvog Terra kolapsa, nije bilo FTX-a, dakle radi se o nekakvom prirodnoj volatilnosti. Ne znam zašto je tolika depresija. I sam Michael Saylor, dakle čelnik najveće BTC trezorske kompanije Strategy, prije neki dan otvoreno rekao da smo u kripto zimi, ali kaže bit će ona kraća i puno blaža od onih prethodnih, a onda pjesnički dodaje, nakon nje slijedi proljeće i potom prekrasno ljeto. Dakle, slažeš li se s njime, kratka zima i onda dugo toplo ljeto? Mislim, ovdje naravno govorimo o nekakvim metaforama, govorimo o kripto bull marketu. Da. Mislim da Saylor voli prognozirat, jel? Mislim da je to jedna od njegovih gorih odlika, jel? Mislim da općenito ljudi koji se trude prognozirati cijenu kripta su nerazboriti ljudi. Mislim, imamo trećinu američke mornarice pred Iranom. Tako da Saylor je tu potpuno psihotičan i bilo ko drugi ko smatra da zna išta o tome u kojem smjeru će cijena Bitcoina ići, mislim da je potpuno psihotičan. Tako da, evo, moj komentar na njega je, mislim da bi se trebao držati svog primarnog posla. Bitcoin ide na nulu, ta pretraga na Google porasla na najvišu razinu od sloma FTX-a, dakle opet 2022. Bitcoin naravno ne ide na nulu, ali znam da ne voliš, ali jesi li bliži tome da ide prema 50k ili da ide na novi all-time high, odnosno što će prije? Ja duboko vjerujem u Bitcoin kao budućnost financija, jel? I iskreno, hoće li prvo na 50 ili će do all-time high, nije čak toliko niti relevantno. Mislim, Bitcoin je jedina, ne jedina, ali u ovom trenutku najsnažnija decentralizirana mreža, jel, za prijenos vrijednosti i mislim da je to jedino način što se treba u ovom trenutku fokusirati. I tu Bitcoin vidiš kao što? Pa najvjerojatnije dugoročni store of value, to je jedna od stvari gdje mislim da Saylor nije šizofren, jel? Ja apsolutno dijelim njegovo mišljenje o dugoročnoj upotrebi Bitcoina kao jedinom, da se razumijemo, dobar dio elektrocoinovog biznisa se bazira na Ethereum blockchainu. Mi dosta radimo sa stablecoinovima, sa paymentom, sa investicijama i tako dalje. Tokenizacija, sumnjam da će se to razvijati na Bitcoinu, jel? Tako da ja sam dosta daleko od Bitcoin maksimalista, apsolutno, jel? Ali smatram da Bitcoin ima vrlo bitnu ulogu zbog inflatorno-deflatorne prirode etera, recimo. Svaki od drugih chainova ima neke svoje nedostatke. Možemo pričati o prednostima i nedostacima Solane, Ripla, ne znam, Trona i tak dalje, jel? Bitcoin je tu nekakav, nazovimo to zlatni standard, jel, metaforički, za koji, ako trebam izabrati kriptovalutu koja će za 50 godina još uvijek biti tu i imati neku funkciju, onda je to definitivno Bitcoin. Tako da, nekakav dugoročni store of value, ja sam duboko uvjeren tako nešto. Mislim, sve u redu, to uvjerenje, dugoročno uvjerenje da će Bitcoin
biti tu, da će koristiti. Da. Ali, kratkoročni pad šteti samo tebi, odnosno tvojoj kompaniji. Pa što bi moglo pokrenuti tržište? Što bi mogao biti neki katalizator? Mora li ovo samo, je li ovo dio ciklusa i dalje, znači i dalje postoje ciklusi, ili postoji li neki katalizator koji bi to mogao dignuti? Znači, ciklusi koje sam ja prepoznao do sad su, onaj prvi ciklus su bili kriptografski entuzijasti. Drugi ciklus su bili neki IT entuzijasti, kompjuteraši iz kvarta i tako dalje. Onda tamo 2017. ko što sam x puta rekao, kad ti taksist prvi put kaže čuj Bitcoin ovo ono, onda znaš da je to nekakva prva razina mainstreama. Onda tam 19. druga razina mainstreama, institucije, ETF-ovi i tako dalje, Larry Fink, Vanguard itd. Sljedeći ciklus su banke. Ulazak kriptotradinga u mobilne aplikacije banaka, to trenutno ima Revolut i još 8 retail banaka Svega 8? Da, u Europskoj uniji. Cijeli niz privatnih banaka, to treba reći. Znači, pol švicarskih banaka svojim high net worth individuals nudi kupnju kripta, naravno. Mislim, oni će ti, kad neko ko ima 10 milijuna eura, prodat ćemo on što god treba, pa tako i Bitcoin, ali ovdje govorimo o tome da otvoriš svoje mobilno bankarstvo i da unutra imaš kupnju kripta. Jel? U trenutku kad se, jedan jako bitan trenutak za mene je bio kad sam išao na predstavljanje jednog Bitcoin ETF-a, pa sam onda tamo išao pričati malo s ljudima. Zašto vi sad kupujete to kod svog brokera, a niste htjeli prije kupiti? Onda je rekao, meni je to signal opće prihvaćenosti i sigurnosti. Ja ću rađe kupiti ETF, znači izvedenicu, nego Naked 10. Sad kad se taj Bitcoin pojavi u tvojoj mobilnoj aplikaciji, tu se onda otvara cijela jedna nova demografija. Jel? Tvoje pitanje je bilo šta će biti taj impetus, šta će biti sljedeći val. Smatram da su banke sljedeći val i upravo zato mi radimo na tome. Na Money Motionu ćemo imati neke lijepe vijesti po tom pitanju, potpisat će se neki papiri, bit će neka slikanja i rukovanja i mislim da tu onda mi činimo jedna od pionira u tom novom valu. Mi smo jedna od trenutno, evo, samo u Europskoj uniji postoji 150 MiCA licenci. Znači, ajmo reći 150 firmi koji se bave sa kripto tradingom ili nečim vezanim uz kripto. Ali u Europi postoji 4 firme koje trenutno mogu pokazati retail banku da ima integrirano njihovo rješenje. Jel? Mi se tu nadamo i vjerujemo da ćemo mi tu biti peta. Jel? I mislim da je to taj sljedeći val i mi na njemu radimo. Šta ćete potpisati? Dođi na Money Motion pa ćeš vidjeti. Ok, naravno tu je vrlo bitna i legislativa. Tu je taj toliko spominjani Clarity. Koliko je izglasavanje tog zakona, dakle krovni kriptozakon u SAD-u, koliko je izglasavanje tog zakona doista bitno kao eventualni katalizator novog rasta? Ovaj val zadnji o kojem sam sad govorio, ulazak u banke, nije moguć bez te regulative. A mislim da se svi slažemo da želimo mainstream adopciju. Želimo da kripto uđe u banke, u payment institucije. Mi smo se jako patili, zbilja smo se potrudili da kripto plaćanja uvedemo svugdje u Hrvatskoj. I uspjeli smo donekle, na neka mjesta uvesti. Uspjeli ste na puno mjesta i tu ste doista pionir i ne samo u Hrvatskoj. Da, napravili smo tu jako puno, ali to je kraj. Znači nije moguće napraviti sljedeći korak, napraviti još, jer ta adopcija je na full niskim razinama. Nije moguće napraviti novu razinu adopcije bez dobre regulative. I sad je tu pitanje, da li želimo ići u smjeru mainstream adopcije ili želimo ostati fringe, želimo ostati izvan sustava. Ja razumijem oba dva argumenta, ali moramo donijeti odluku. Ako želimo mainstream adopciju, ako želimo, mislim, mogu otvoreno reći, sa jednom od banaka radimo na payment walletu. Znači, u sljedećih godinu dana možemo očekivati da će se u Hrvatskoj pojaviti bankarski stablecoin payment wallet. Jel? To nije moguće bez kvalitetno postavljene regulative, a moje mišljenje da nije moguće doći do mainstream adopcije bez da idemo u tom smjeru. Jel? Oprosti, što to znači da će neka od većih banaka u Hrvatskoj imati custodial wallet povezan sa Electrocoinom ili što? Da. Šanse za usvajanje Clarity-a
porasle su sa 60 na 90% na Polymarketu ovaj tjedan zato što je došlo do svojevrsnog dogovora ili dogovora da će se dogovarati između banaka i kriptoindustrije. Najveći je tu problem uz etičke odredbe koje u zakonu zahtijevaju demokrati, a s obzirom na predsjednika SAD-a i njegove biznise u kriptu, jesu kamate na stablecoine za koje banke ni ne žele čuti. Vidiš li ti tu neko kompromisno rješenje? Ne. To je dane pitanje. Nema između. Ili će kamate na stablecoin biti omogućene ili neće biti omogućene. Ne može na pola, malo biti trudan. Ne. Pozicija banaka je tu jasna. Ako omogućimo stablecoin holderima yield, zašto onda ne bi svi povukli novce iz banaka i parkirali u stablecoine da dobiju yield? Zašto ne? Pa zato što se time narušava stabilnost monetarnog sustava, zato što onda dovodimo u pitanje temelje funkcije. Znači, to je ono uncharted territory, jel? Ne, to je istina, ali ne bi li se i banke na neki način trebale potruditi da one ponude onda veći yield na kamatne račune? Da, mislim da smo se krivo razumjeli. Ja se ne slažem s tim argumentom. Da. Jel, samo sam ga naveo kao argument. To jest upravo ovo što si rekao, da će doći do kolapsa bankarskog sustava, ili će depoziti otići prema stablecoinima. Tako je, da. Ja mislim da je tu bitno uvidjeti dvije stvari. Prvo, banke će integrirati stablecoine. Mislim, ako su stablecoini tolika revolucija, što ja smatram da jesu, ako stablecoini nose novi platni sustav koji je efikasniji od postojećeg, pa zašto onda ne bi svaka banka izdala svoj stablecoin? Zašto ne bi svi migrirali na tu tehnologiju? Jel, gdje je problem? Problem je u tome što banke nisu toliko agilne. Puno lakše nekom startupu posložiti stablecoin wallet nego banci svoj vlastiti. Zato smatram da je budućnost u suradnji banaka i startupa ili ozbiljne kripto firmi ko što je Elektrocoin na izgradnji upravo takvih stablecoin walleta. Tako da, ja smatram da se dozvoli yield na stablecoine ne bi došlo do tog flight of capital micanja, zato što bi banke su preživjele 250 godina i neće ih ubiti neki stablecoin issuer. I to su ogromne mastodonske organizacije, to su najbogatije firme na svijetu, to su najmoćniji ljudi na svijetu. Jel? Tako da sumnjam da će stablecoinovi srušiti banke. Mislim da se izglasa yield na stablecoine, da bi vrlo brzo banke kooptirale tu tehnologiju i naučile i zaraditi na njoj. No onda se postavlja pitanje, a zašto bi banke ulazile u svu tu gnjavažu, sad oni moraju graditi nešto, ako njima dobro funkcionira ovako, pa naravno da će onda rađe prvo lobirati protiv toga. Ono što ovaj ciklus možda puno više utječe jesu nekakve makroekonomske i geopolitičke okolnosti, to prije nije jednostavno bilo tako. Nema tu nekakvih internih događaja previše, govorili smo o tom FTX-u i Terra Luni. Ali što bi moglo biti kripto-specifičan razlog zašto je BTC u defenzivi jest kvantna prijetnja. Znači, ona je ovih dana opet u žiži kriptomedija. Koliko ona, po nekom tvojem mišljenju, opasna, koliko je blizu taj Q-Day? Moj subjektivan dojam, koji ne temeljen na ničemu, je da smo još relativno daleko od toga. Ali ako sutra se probudimo i otkrijemo da je Google složio AGI, onda su sve karte na stolu. Ali onda bi to opet se vratio natrag u onu svoju standardnu poziciju, a to je, ako se pojavi kvantno računalo, imamo veći problem od našeg Bitcoin stasha. Jasno. Kako bi se zaštitilo od kvantne prijetnje? Naravno da developeri, programeri Bitcoina rade na nekakvoj rezistenciji. I tu dolazimo do onog problema najmanje desetljeća neaktivnih Bitcoina, dakle oni koji se nisu dirali, nisu micani iz voleta. Njih je po različite su procjene između 3,5 i 4 milijuna. Dakle, radi se o stotinama milijardi dolara vrijednosti i zajednica je tu podijeljena što bi s njima. Dio bi ih zamrznuo, no zamrzavanje neaktivnih coina moglo bi naići na snažan otpor ili u suprotnosti sa Bitcoinovim načelom nepromjenjivosti blockchaina. Na kojoj si ti strani, kako gledaš na taj sukob?
Pa ja mislim da nas je povijest već jako lijepo naučila što će biti sad dalje. Jel? Svaki put kad se pojavio takav problem na Bitcoin mreži, na kraju se desio fork. I mislim da nas uskoro čeka budućnost opet sa 2 Bitcoin blockchaina. Jedan na kojem su ta sredstva zamrznuta, jedan na kojem ta sredstva nisu zamrznuta. Koji će biti dominantan? Pa ja, da se čovjek koji se voli kladiti, ja bi se kladio na onaj na koje sredstva nisu zamrznuta, s obzirom da je to pravi Bitcoin blockchain, ali u trenutku kad se ta sredstva krenu micat i kad postane jasno da su kompromitirana, mislim da će se vrlo brzo desiti flipping. Ok, ajmo na Money Motion. Dakle, fintech konferencija u 4 godine se prometnula u jednu od najvećih ove vrste u regiji. Što nas čeka, zapravo prvo čestitam, a drugo, što nas čeka na 4. izdanju, onako ukratko, dakle 4. izdanje, 11. i 12.3. Zagrebački velesajam, ti si jedan od suosnivača. Najveća financijska konferencija u regiji sa nadamo se 3000 ljudi ove godine na Zagrebačkom velesajmu. Gle, pratimo znakove vremena. Pred 2 godine smo nas 5 osnivača imali velike razgovore o tome da li gurat AI u naš program ili ne. Na kraju smo odlučili da ne. Nema sumnje. Da, nešto što je pred par godina još uvijek bio nekakav hype, jel? Koji nije imao neke konkretne rezultate u financijskoj industriji pred par godina. I dalo se diskutirati o tome da li će imati. Se prometnulo naravno u najrevolucionarniju tehnologiju do sada. Tako da ove godine imamo cijeli jedan novi stage koji se zove Automation Stage, koji se bavi isključivo sa AI-em i sa automatizacijom. Mi smo naime pred par mjeseci akvizirali Automation Summit konferenciju iz Splita. Neću reći integrirali, dodali taj stage, ali imat ćemo u 10. mjesecu i Automation Summit u Splitu u istom obliku koja je bila, samo naravno puno veća, s obzirom da mi možemo donijeti, mislim ta sinergija je beneficial i za jedne i za druge, mi možemo donijeti svoju produkcijsku snagu, tako da taj event u Splitu u 10. mjesecu će biti značajno veći, ali velim, imamo i unutar Money Motiona sad imamo dedicirani stage koji se bavi samo sa automationom, do konferencije ima još mjesec dana, tako da ubit će nas naš programski tim, ali očekujemo još i najavu i nekih novih, jako zanimljivih imena, osobito u tom AI dijelu, znači program koji online još nikako nije gotov do kraja, bit će tu još novosti. Osim AI-a koji baš te htjeli, koje će još teme prevladavati i gdje je fokus? Drugo, ono što čemu sam već danas govorio, stablecoin. I prošle godine smo ih se malo dotaknuli, ove godine su oni u žiži. Tu mi u principu pratimo trendove. Bili smo na Money 2020, najvećoj fintech konferenciji u Europi, jedna od najvećih na svijetu. Bilo je jako zanimljivo gledati tu fintech i banking ekipu, znači ne pričamo o kripto ekipi, pričamo o ovoj traditional finance ekipi, koja nije mogla prestati pričati o stablecoinu. Što je meni bilo užasno bizarno, jer ja već godinama tim ljudima pričam o stablecoinima, prednostima, čemu to služi i svi su taj tvoj kripto. Ove godine isti ti ljudi umjesto rečenice to je kripto, a ne, stablecoini nisu kripto. Dobro, ok, možemo se sad natezati oko terminologije, tak svejedno, poanta je da je došlo do ogromnog shifta. Tako da ćemo imati nekoliko različitih slotova ove godine koji se bave stablecoinovima, osim debate između 2 bivša centralna bankara koji pričaju o tome. Imat ćemo recimo meni jedan jako drag panel, issuer stablecoina, firma koja se bavi sa tokenized deposits, mogu ako treba pojasniti malo što je to, Visa kao najveća svjetska platna mreža i Jürgen Schaff iz Europske centralne banke koji rade na projektu digitalnog eura. Znači sva 4
recimo tako payment kanala budućnosti. Očekujem jako zanimljivu raspravu, zato što očito je da nema mjesta za sve. Neki od tih kanala će dominirati, jel? Svako pametan će se tu kladiti na vizu, s obzirom da je to jedna od najprofitabilnijih firmi na svijetu, ali ja mislim da nas tu čekaju jako zanimljive novosti. Morpho Finance, dolazi nam njihova Head of Regulatory Relationships, ona naravno će se, mislim, DeFi u Europi još uvijek nije reguliran. U kojem smjeru će to ići, što će se tu dešavati. Tu vidimo ogromne promjene i Aave i Uniswap u zadnjih par mjeseci su značajno promijenili način kako funkcionira njihov token, kako funkcionira njihov treasury i tako dalje. I jedni i drugi su jasni da je to iz regulatornih razloga. Tako da, nemoj mi opet sa tom regulativom. Znači doslovno to je sad glavno i najveće pitanje u DeFi-u trenutno, kako će regulativa utjecati to sve skupa. Morpho Finance, Head of Regulatory Relationships ima kod nas keynote talk. Hrpa kripto tema će biti na Fintech 2030, ali ove godine najviše kripto tema na main stage-u, što je u principu nešto na čemu radimo već godinama i sad je došao pravi trenutak. Nikola, puno ti hvala na razgovoru i puno uspjeha iz konferencijom, naravno sa Electrocoin. Hvala ti puno. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljamo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.